ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି ଭାଇଚାରାର ପ୍ରତୀକ ହୋଲି ମୁଁ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ପ୍ରସନ୍ନ ପଣ୍ଡା ଦ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ 24 କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଟିକେ ଆୟୋଜକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଆଉ ସେ କେମିତି କେମିତି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣପଡ଼ାଟା ଆଗ ଛୋଟ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହଉଥିଲା, ଏବେ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୁରୁଣାପଡ଼ାଟାକୁ 4ଟା ଜୋନ୍ରେ ଭାଗ କରିଛୁ। ସେ ଭିତରୁ ସ୍କୁଲ ଛକ ଜୋନ୍ କମିଟି ଗୋଟେ, ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଶିଶୁ, ବାଳକ, ବାଳିକା, ମହିଳା, ପୁରୁଷ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସବୁ କରିଥାଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଇଟା ହଉଛି। ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅମ୍ଳାନ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଅଛି ଦୋଳଯାତ୍ରାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛୁ। ଦିବଙ୍ଗତ ହେଇଗଲେଣି ସେମାନଙ୍କୁ ମରଣୋତ୍ତର ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛୁ। श्री श्री राधाकृष्ण दोल उत्सव पुरापड़ा छक कमिटी आमर प्रति वर्ष पालन करा जाए। पूर्व वर्ष भी पालन करा जायतिला। जो माने बहुत आडंबर सहित आम पालन करूँ, ए वर्ष भी करूँ, भविष्य में करने लगे आमर आशा अच्छी। आठी आम राधाकृष्ण विमान ये आम विश्राम नियंती पूजा पर्व करा जाए। आमर एठी आम गाँव रा पड़ार विभिन्न महिला मान भर विभिन्न प्रकार प्रतियोगिता होता है। म्यूजिक चेयर हुड़हुड़ी विभिन्न छुआ मान भर विभिन्न प्रतियोगिता एवं मेधावी छात्र मान आम पुरापड़ा छका दोल कमिटी तरफ आम से सम्मानित पुरस्कार प्रदान करता। विभिन्न प्रकार नृत्य प्रतियोगिता अच्छी। आठी मरणोत्तर सम्मानित करा जाए। ज्योति सम्मान पुरस्कार, पुरापड़ा ज्योति सम्मान पुरस्कार दिया जाए।